Udah terjatuh ya guys ya. Jatuh satu guys, burung siri-sirinya. Halo guys, poin satu guys, burung siri-siri. Satu lepas guys ya. Ini guys. Poin satu guys, lepas satu guys ya. Ini burung siri-sirinya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Memekat burung siri-siri Natal Fitri. Oke, kita ambil cukup cuman satu aja ya, satu ekor ya. Nih guys, mantap.